பாதி மிருகம் பாதி கலந்து செய்த கலவை நான். வெளியே மிருகம் உள்ளே கடவுள், விளங்க முடியா கவிதை நான். மிருகம் கொன்று கடவுள் வளர்க்க பார்க்கின்றேன். ஆனால் கடவுள் கொன்று உணவாய் தின்று மிருகம் மட்டும் வளர்கிறதே. நந்தகுமாரா, நாளை மிருகம் கொள்வாயா? மிருகம் என்ற எச்சம் கொண்டு மீண்டும் கடவுள் செய்வாயா? குரங்கில் இருந்து மனிதன் என்றால் மனிதன் இறையாய் ஜனிப்பானா? மிருக ஜாதியில் பிறந்த மனிதா, ദേവജോതിയിൽ കലപ്പായ. ഈ നഗരത്തിന് ഇതെന്ത് പറ്റി? മയക്കുമരുന്നിന്റെ ഉപയോഗം ക്രമാതീതമായി കൂടി വരുന്നു. എന്താ ആരുമൊന്നും പറയാത്തത്? മിണ്ടാതെ സഹിക്കുന്നത് എന്തിനാ? സഹിക്കാവുന്നതിനും അപ്പുറമാണിത്. ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കരുത്, ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്. പടയായി പൊരുതാം വീറോടെ, കടലായി ലഹരിക്കെതിരായി തീയായി വളരാം വാശിയോടെ. ഇനിയും ഇവിടെ തുടരെ ചുവടാൽ പടയായി പൊരുതാം വീറോടെ, കടലായി ലഹരിക്കെതിരായി തീയായി വളരാം വാശിയോടെ. ലഹരിക്കെതിരായ വിജയരാൻ പോരൂ യുവജനമേ, വേഗം നിങ്ങൾ തകരാതിടുവാൻ